Maayong adlaw mga kapatid, Liway Abas ni para sa News 5 Bisaya. Direktiba ni President Bongbong Marcos sa Kongreso nga unahon ang paghisgot sa upat ka proposed legislative measures atol sa nahitabong meeting sa Legislative Executive Development Advisory Council nga gipahigayon sa Malacañang karong Martes, December 9. Lakip sa mga prioridad ang Anti-Dynasty Bill, Independent People's Commission Act Bill, Party List System Reform Act Bill ug Citizens Access and Disclosure of Expenditures for National Accountability Act Bill nga nagtinguha nga mahimong institusyonal ang transparency ug accountability sa paggasto sa pondo sa gobyerno. Gipahibalo sa Presidential Communications Office nga gisugo sa presidente ang duha ka kapulungan sa Kongreso nga hugot nga susihon ang mga panukala ug paspason nga ipasar kini. Mitambong usab sa meeting ang mga leader sa Kongreso, lakip na sila Senate President Tito Soto, House Speaker Bogie D, House Majority Leader Sandro Marcos ug ubang opisyal. Nasabutan sab sa LEDAC ang timeline alang sa pag-aprobar sa 2026 General Appropriations Act ug sa pagsumite sa legislative measures aron pirmahan sa presidente. Kini sa lamang atong update, magpadayon na sa pagbantay sa social media pages sa News 5 para sa uban pa mga balita ug update. Amping tangtanan.